Hello, it's a beautiful morning nga po kaya kayo nga na today we are going to Market Plaza para magalmusal at muntata mo kaya tang pinakapaborito tamong kainan kini keng Market Plaza keng City of San Fernando, Pampanga. Kahit Aldoldo kung mumunta kini nung pwede mo pin kini ko talaga Aldoldo mag-almusal. Dahil mo munang dili, mura na, manyaman pa. Kaya no ka rin ka pa. Keni na ka, magslugawan. At tara, lungob ta na kining West Wing na ning katamong City Market Plaza para magpa-serve ta ng lugaw at palabok kang Boss Aren Magay. Kaya may itong karing kaluguran tamo yan. At ngayon pa lang aldong ngayon abi ako lang nga dua akong anak, Carl, Ellie, and Tara. Anyang alben dia kasing kaya katamong video, kaya tang minunatang Pinos, may tampula, bakit kano alikulatiki para atak mandarin, ing palabok keng mags lugawan. So tara guys, tungod tana, itali pa kakaluat dahil maranop tana at Kenny, pagmengan ka Kenny sigurado, mabsi, pati bulating mga lati, ayan, lilob tana keng Market Plaza at pinapinandit mo. Akitano, retang hanggang mga santing at tanaman ken sana pahalagaan tala rin tanaman at panitaliin tayang malinis yung kaya katamong kapaligiran at ayan na po, miras na keng mags lugawan para mag-order. Yung kaya katamong palang orderan ngayon is palabok. Kaya po kasing pinaka-favorite kong almusal yung palabok kahit aldoldo. Pwede ko sa din ka na kung anak make order lang lelot or lugaw po kayong Tagalog. Ayan, tara, umpisan tayo na pong mga paket kaya po kaya kayo inyaman na itsura na ning katamong palabok. Nyaman na, kikinangya kayong mata ko. Ayan pa yung tokwat baboy, kanyaman na palang iparis nine. Actually, may kapag-experiment kaming bapang oteng, kitang last video ko, manyaman niya palang eterno in tokwat baboy keng palabok. O tara, happy na ini. Tara, muntata na keng first bite, takmantane, inyaman na ning palabok at tokwat baboy. Let's go! Una ng kainan is lugaw with egg. Ganda Bisaya pa kanong pansit gisado. Woo! So nung nga pansin nyo po may ano pong lelot diyan kanahong anak. Pero minorder la pa ulit palabok at pansit gisado. Ngeni, kilalanan tayo po kung nino pa talaga yung owner na ning Mags Lugawan. Tara. Maya paldo po kayo. Ako pala'y Aren Magay, owner na po ni Mags Lugawan. Located dyan po ganing New Market Plaza, City of San Fernando, Pampanga. Agkatanda kayo pong mag-almusal, mag-merienda. Nung umpisa ko pong mura at manyaman na almusal, kaya mong pong murang alaga, masyal ko po kayo pwesto, kaya pong Mags Lugawan. Miyaliwa po si Sir Mi, ating kaya pong pansit palabok, lelot manok, lelot goto, lelot ate balon-balunan, tokwat baboy, pansit gisado. Open kami po 4 AM hanggang 1 PM. Dakal-dakal po salamat. Masibay po, dakal po salamat. Higit-higit na po kayo, masyal ko po kayo. Kaya po Mags Lugawan, dakal po salamat.